Malais m'a fɔ k'i bɛ taa mun na i k'a bɛɛ guerre de donc dɔw fana bolo ko Mali ko in bɛ ten de n'o dun kɛra wari bɛ don cogo min na caman bɛna bɔ an ka wari don tɔgɔ la donc an y'a essayé k'aba ɲɛ bɛ kow la an y'a essayé ka kɛwale créer depuis longtemps ka se ka nin ko ninnu de fara ɲɔgɔn kan pour que ni ko ninnu avancera Mali yɛrɛ bɛ se ka avancer cogo min na bon n'a fɔra ko élément clé yɛrɛ yɛrɛ Mali soft power an bɛ don min na ko bi a élément clé n'o ye Sidiki Jabate ye o datugulen don f'an ka kuma o la dɛ f'an ka kuma o la n'an ma kuma o la dɔrɔn an ma kuma nafa yɛrɛ t'an ka fɛn na bi bon depuis ne yɛrɛ bɛna kuma jumɛn de fɔlɔ kan ne ma fɛn mun yɛrɛ faamu diɲɛ kɔnɔ o ye Sidiki Jabate ka avocat ka silence de ne m'a faamu dɛ ne yɛrɛ t'u dɔn ne tɛ mɔgɔ si dɔn a la pewu parce que ne kɔni bolo Sidiki tɛ mɔgɔ gansan ye tuguni chevalier de l'ordre national le plus jeune artiste à être nominé au Grammy Award a ye diɲɛ prix baden ta Kɛwale People prix artiste a tɛ ban a ye diɲɛ prix dɔɔni bɛɛ ta fo jusqu'à ce que a bɛ taa ka disque d'or di mɔgɔ wɛrɛw ma u ka dugu wɛrɛw la n'a fɔra ko ka ko wulila en tant que presse people n b'o o ɲɛmɔgɔya la non seulement ne kan ka kuma moi je pense que fana an bɛ mun ye hali tubabu jamana ka yɔrɔ la ni nin ko sugu wulila sariw nɔfɛ tout le temps i b'a ye u ka mɔgɔw u ka a tɔgɔ bɔra u ka avocat de bɛ genre u ka avocat de bɛ ka na conférence de presse kɛ k'a ɲɛfɔ a mɔgɔw ye mais si vous voyez que mɔgɔ caman bɛ bi olu bɛɛ taara kaso la parce que u tɛ fɛn de kalama a la o n'i tɛ fɛn kalama fɛn na an tɛ dossier dɔn an tɛ foyi dɔn avocat ma foyi fɔ an ye rien ni hasardé cogo dɔ la i bɛ taa kuma fu dɔ fɔ u b'i minɛ u b'i datugu donc n tɛ se ka n pan o kunna fɔlɔ parce que n m'o faamu quoi parce que diɲɛ kɔnɔ hali ni mɔgɔ min ma deli ka taa voyager n'i y'ale bɛ filimuw ni fɛnw la n'i ye ko dɔ wulila i yɛrɛ b'a ye avocat bɛ na u bɛ conférence de presse kɛ u bɛ fɛnw ɲɛfɔ mɔgɔ ye bien vrai que olu bɛ dossier dɔn ka tɛmɛ an kan mais u ka jija u ka mɔgɔw bɔ fili la parce que Sidiki ko tɛ n'a danna Sidiki dama dɔrɔn ma ni Mali ko t'a la an da tɛ don a la o an da bɛ don a la mun na ne yɛrɛ ni Sidiki bɛ ɲɔgɔn dɔn on a même déjà voyagé ensemble hali ko in daminɛnen a commencera k'a ka fɛnw bila pour que a kana se nin bɛɛ ma i yɛrɛ b'a dɔn Mali la sisan u bɛ ka dignité bɔ bɛɛ la u nana fɔ ko wari ko de don dɛ sanu ko de don dɛ an m'an da don nin si la parce que Sidiki yɛrɛ n'a bɛ ka nin video in na yan a bɛ tila k'a lajɛ inshallah a b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ n'a ka dɔrɔmɛ bɛ ne kɔnɔ sini lahara a ka taa bɔ an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ mais n'a ka dɔrɔmɛ bɛ ne kɔnɔ ne bolo ne yɛrɛ moi je suis l'un des rares personnes ka cɛ ou bien l'une des rares personnes mun bɛ se k'o fɔ diɲɛ kɔnɔ Sidiki ka wari n'a dɔrɔmɛ bɛ ne kɔnɔ sini lahara a ka taa bɔ hali dɔrɔmɛ kelen a tɛ ne kɔnɔ mais ni Sidiki ko nana mɔgɔw b'a ye komi Sidiki dɔrɔn c'est pas Sidiki seul tɛ se ka kɛ o Sidiki dɔrɔn tɛ nin ye Mali de c'est pour cela que ministre de la culture min bɛ yen ne t'a dɔn dɛ o ko bɛɛ diɲɛ bɛɛ ko k'a ka ɲi d'ailleurs yɛrɛ transition na mɔgɔ bɛ yen a bɛ ne ka jate la de komi ko in gɛlɛyara cogo min na ka se transition ma transition na mɔgɔ dɔ tɛ na ka na bila place dɔ la ka sɔrɔ a t'a mérité donc mɔgɔ bɛ yɔrɔ in na ne bolo a bɛɛ ka ɲi i m'a ye donc ne bɛ fɛ ministre de la justice ministre de la culture i m'a faamu u ka intercéder auprès des bon n t'a dɔn a bɛ fɔ cogo min na mais n m'a fɔ u ka interférer jugement la mais u k'a lajɛ ko chevalier de l'ordre national de bɛ cɛnin bolo ou bien chevalier de l'ordre national nafa t'a la tuguni ni nafa t'a la u b'a fɔ an ye ko nafa t'a la donc u ka taa juge deli u k'a ɲɛf'u ye u k'a bila yan'a ka jugement don cɛ an mago b'o de la maintenant s'il est coupable ni mun bɛ k'a la o bɛ k'a la mais il n'est pas coupable parce que i b'a dɔn dɔnkilida filɛ kunkolo la baara de don donc n'a togora ka jouer a kan cogo dɔ la a bɛna Mali yɛrɛ handicapé bon ce qui est jɔn yɛrɛ artistes fana parce que u ka video la kuma in ma nɔgɔn quoi donc artistes fana bɛ yen artistes n y'a ye mɔgɔ caman taara lajɛ mais ne bɛ fɛ hali bi artistes ka fédérer c'est pour cela que n ye UAPREM fɔ n ye FEDAMA fɔ Alu Ifran Jɛye ani Bayi Boubacar Jara n'u bɛ fɛ ka fɛn yira mɔgɔw la ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ye fɛn ye mun nana artistes kama
ni ne y'a kuma ye pour que u k'a yira k'u ka influence yira u k'a yira k'u bɛ se ka ko dɔ kɛ artiste ye pour que artiste bɛ se ka tugu il se peut que ko caman kɛra mais artiste ma tugu kɔ c'est possible mais u bɛ fɛ artiste ka don da dɔ fɛ u ma se k'u don da fɛ parce que il se peut que fiɲɛ b'u kɔrɔ mais ni bi sisan de y'a kuma ye avec l'affaire de Sidiki Diabaté sisan de y'a kuma ye k'u ka influence yira artiste bɛɛ k'a dɔn n'i ma don nin na i ta tiɲɛ na ne bolo prévu b'u bolo n'u bɛ fɛ ka prévu yira u ka prévu yira bi sisan k'u jija alu in fana diya ni Bayi Boubacar i y'a pram ni jumɛn yɛrɛ Fedama artistes fana u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔ k'olu jɛlen de bɛ bi fɔ o de la n b'a fɔ an ka autorité ye mais an tɛ se ka inspirer États-Unis kan dɔɔni an yɛrɛ y'a ye ala ma mɛn ASAP Rocky minɛna Suède Donald Trump ye fan bɛɛ kɛ Twitter ka mankan ci pour que a ka bila fan bɛɛ président kunturu de bɛ ka ko rapper ka bila ni yan nɔ an b'a fɔ rapper mɔgɔ kuntan don mais n ko jamana image de b'u bolo Sidiki ni diɲɛ mɔgɔba bɛɛ ye ɲɔgɔn ye jamana image de b'a bolo bon mɔgɔ minnu bolo ko an bɛna juge critiquer yan o tɛ kɛ yan dɛ parce que juge ne bɛ ka Sidiki défend kun kelen min na n'i nana juge critiquer a kelen bɛ komi i bɛ k'o opposer i bɛ ka fɛn dɔ fɔ i bɛ ka contraire fɔ parce que ni Mali justice tiɲɛna a kelen bɛ komi maliyɛnw yɛrɛ k'a fɔ ko Mali justice tiɲɛna a kelen bɛ de komi an y'a fɔ yɛrɛ ko Mali image tiɲɛna c'est pour cela que ala ma mɛn tuma dɔ la Allemagne ambassadeur kɔrɔ dɔ bɔtɔ ye a y'a fɔ ko justice tɛ Mali la ka kumaw fɔ mais justice u ka syndicat ye communiqué kɛ ka dɔgɔyali kɛ kosɛbɛ an yɛrɛ y'a partager fan bɛɛ parce que a bɛ jamana climat affaire a b'a tiɲɛ de n'o tiɲɛna mɔgɔ tɛna investir aw tɛna wari sɔrɔ an tɛna wari sɔrɔ donc an yɛrɛ bila ko in na ka to k'a fɔ k'an bɛ justice dɔgɔya justice tɛ mɔgɔ kan ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ da o man ka bɔ maliyɛn da c'est pour cela que an ko k'an bɛ Mali ko de la an bɛ ka Mali de défend Sidiki ko in fana ye Mali ko de pour que ka Mali image ɲa an bɛ ka Mali de défend est ce que a y'a faamu donc an tɛna k'an bɛna juge ni ko yɛrɛ bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ juge de k'u delilen de don k'u k'a bila fɔlɔ yanni jugement yɛrɛ cɛ an mago b'o de la pour que a hakili ka lafiya a ka se ka fɛn parce que Sidiki a tɛ se ka boli mɔgɔ min don bolili yɛrɛ t'a arranger est ce que a bɛ k'a faamu donc an b'o de la yan an bɛ fɛ k'o de ɲɛfɔ a ye Mali joli don o kuma ninnu dabila an da la sa non bon i b'a dɔn Mali joli don ko in filɛ nin ye ne y'a faamu cogo min na ni bɛɛ y'a faamu ten a bɛ nɔgɔya quoi parce que c'est pas dit que Mali joli den u bɛ mun kɛ k'o de ka ɲi ou bien o man ɲi k'o de la ko ne b'u contre la ou bien o tɛ o parce que n'i y'a ye hali kɔsani na n y'a mɛn k'u ka page datugura page kura wɛrɛ nana tuguni k'o fana mɔgɔ cayara mɔgɔw b'u fɛ de mais o si tɛ munna ne b'u contre la an bɛ se k'a fɔ ten mɔgɔw ye président kɛlɛ yan u binna mɔgɔw ye président kɛlɛ yan a visa découvert u ye président bin an change Wikileaks tigi ale diɲɛ bɛɛ États-Unis mɔgɔw ya mɔgɔ b'a tigi dɔn an ko de mɔgɔ t'u dɔn de k'u yɛrɛ yira n'u bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ mais u yɛrɛ yira an ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ye mun fɔ ni tiɲɛ don an b'o baara kɛ mais mɔgɔ t'e dɔn e bɛ nkalon da mɔgɔ la ou bien e bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ la mɔgɔ b'o kalama ni ko dɔ kɛra kɛwale kan sisan peut-être ne bɛ se ka na minɛ bon ne tɛ ne b'a fɔ bon ne don a bɛ se ka kɛ mais ni olu ye ko dɔ fɔ n'u ye nkalon da mɔgɔ dɔ la jɔn bɛ se ka fɛn kɛ personne o de la a fɔra k'u k'u ɲɛda yira n'u fana b'a dɔn k'u bɛ kɛlɛ la sɛbɛnni la o fana k'u ɲɛda yira pour que kɛlɛ ka kɛ sinon an mago bɛ Mali joli denw ou bien fɛn o ko de la a delila k'an yɛrɛ Facebook kan mais ni Sidiki ko in gɛlɛyara an bɛ ka na Mali autorité de kama pour que u k'a kɛ Ala kama u k'a bila en attendant pour que au moins a hakili bɛ se ka lafiya a n'a ka jugement cɛ an yɛrɛ m'a fɔ ko jugement in ka bɔ a ma dɛ an ko k'u k'a bila de avant ça ni jugement kɛra ni mun kɛra n'a kɛra coupable ye ou bien non coupable ni mun bɛ kɛ o bɛ kɛ o don jeliw fana u ka jeliya kɛ sa jeli fana bɛ se ka dɛsɛ jeliya la Mali kɔnɔ yan mais n'a fɔra ko Sidiki ye jeli ye jeliw bɛ yen minnu affaire bɛ minnu bolo hɔrɔnw de don aw tɛ se ka jeliya kɛ ka Sidiki bila o fana tɛ se ka kɛ yan jeliw fana ka jeliya kɛ sa artistes ka artisteya kɛ jeliw ka jeliya kɛ ni yɛrɛ cɛ man ɲi diɲɛ kɔnɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ ko jeliw ka mɔgɔ dɔ minɛnen don wa den sɛbɛlama dɔ minɛnen don ko jeliw ma se ka jeliya kɛ ka nin ko in ban o ma jeliya o dɛsɛra de
ministre de la culture kabi nana beko ki kay non be mundo ni gon be fa Mali culture de défend Sidiki ya défend ron mayne Sidiki ya défend ron mayne donc ni abi mun fa ga ron nay parce que an Malien damaro do an se ga ke kama ke kore quoi an sona ka mo chaman bla munu malge malla bon Sidiki ta an taro nay malge na malke flo donc an on mi mundo Malien te se ka ke foye ni Malien te donc u ka fere ke an ka lajɛ an Malien damaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka cɛni bila yan'a ka jugement don cɛ ni ne kun ne ka kuma ye mɔgɔ min y'a mɛn bon minnu bɛ ka juge dɔgɔya fana n y'a f'u ye n ko an bɛna Sidiki défend parce que Mali drapeau de don n'an ye juge dɔgɔya ko parce que an tɛ siran minnu b'a fɔ an tɛ siran an b'a kɛ tan an t'a kɛ tan non o tɛ o ni Mali juge dɔgɔyara a bɔra journaux la a bɔra fɛn dɔw la ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka na investir Mali la u bɛ journaux ninnu de kalan u bɛ don netini de kɔnɔ ka taper n'u y'a ye k'a fɔ que Mali justice bɛ cogo dɔ la mais e bɛna i ka affaire kɛ dugu jumɛn na diɲɛ kɔnɔ e yɛrɛ ɲɛ b'a la o justice ma jɔn bɛ sɔn o ma donc c'est pour cela n ko hali justice dɔgɔya an k'o fana dabila pour que au moins parce que nin ko in bɛɛ kun ye de pour que Mali secteur bɛɛ ka développer an ka kɛ number 1 ye an yɛrɛ ka but y'o de diɲɛ kɔnɔ n'i y'a ye bi an bɛ ka kuma Sidiki ko la o de don sinon pas an ni Sidiki yɛrɛ kun tɛ ɲɔgɔn dɔn ni kɛwale ko tɛ i m'a faamu donc ni i kɔni bɛ nin base kan ne bolo ni nin occasion in tɛmɛna k'an ma kuma an kɔni bɛ mun deli Ala fɛ Ala ka jisuma k'a fura ye Ala ka to nin ko in bɛɛ ka ban semaine min bɛnalen Ala kana to ka ban ka sɔrɔ u ma ɲɔgɔn faamu pour que Sidiki bilala assalamu alaikum o de kun don Cheikh Abbas founder and CEO de Kewale People Magazine. Merci à partager ensemble.